Ay, ako nga pala si Basti Kilam. Tamad pero may diskarte sa buhay. Nayaya na naman ako ng aking tropa Pits. Papunta kami ngayon sa tinatawag nilang Paul Biden Club. Diyan lang sa may bypass Bukal, Calamba, Laguna City. So pinapakita ko sa inyo ang taas. Ayan, kitang-kita ang tanawin. Napakaganda doon mga kaburnaot. May court pa nga sa gilid. Ayan no. Ang daming nagbabasketball. Ayan po ang Paul Biden Club. Akala niyo walang tao pag sa labas. Kasama ko, James. Forbidden. Hi guys! Sakay sa Forbidden. At ayun na nga, pumasok na ako. Tapos nakita ko, pagpasok na pala sa unang pinto, may mga pakulay silang mga ilaw-ilaw. At pasukin na natin. Já chegou agora, festa no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Bruninho já chegou agora, festa no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Desce até o chão, desce o bonde todo não. Desce até o chão, desce o bonde todo não. Rebola, bola, 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 rebola, bola, desce até o chão, desce o bonde todo não. Desce até o chão, desce o bonde todo não. Rebola, bola, bola, rebola, o Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. Festa no Brasil, let's go! Bruninho chegou, porra! Cadê as popozuras? Bruninho já chegou agora, festa no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Bruninho já chegou agora, festa no Brasil. Cadê as popozuras